dan ini dari penting buat kita ya, karena sering pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena wajibnya kita mencari ilmu ya jelas dalam hadis sahih ya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu hukumnya wajib bagi seorang laki-laki dan perempuan, muslimin wal muslimat. Kalian muslim bukan? Muslim. Jadi kamu muslim wajib mencari ilmu. Dari kapan mencari ilmu? Dari lahir. Dari masih bayi. Ya, nih, karena kamu lahir ke dunia, kan kira langsung bisa belajar kayak gitu. Gak bisa. Kita mau jalan aja merangkap, betul gak? Merangkap. Mau ngomong A, B, misalkan gitu ya. Pasti mangap-mangapan gitu. Itu belajar. Ketika sudah bisa, baru dipakai. Ya. Seperti ilmu. Kamu belum hafal, kamu belum bisa ngaji, belajar. Udah bisa diamalkan. Itu. Putri, ini kenapa? Kenapa? Nih, ngasih tau ya. Kita kalau ngaji itu pasti dasarnya dulu, bener gak? Gak mungkin kalau Al-Quran. Karena kalau ngaji itu paling sakral, paling berbahaya. Salah huruf aja, salah ayat, salah arti. Salah ayat yang kita baca, udah salah. Makanya satu huruf kita lewatkan, satu huruf kita salah, udah salah semuanya. Jadi kalau ngaji ya, makanya kenapa dalam Al-Quran itu ada artinya. Tahunya belum ya? Gitu. Ada tahunya lagi. Apa? Ketika ngaji ya. Bisa tahu. Ya, jadi kalau ngaji itu kita pentingnya dasarnya dulu ya, dasarnya dulu. Oke, stop dibagi Qurannya. Bagikan Qurannya. Ada pegang wudhu kan? Kalau belum wudhu dulu. Kalau mau pegang Quran itu harus isi. Ya, kalau dulu gitu. Gak suci. Kamu lahir gak suci berarti ya? Sok, wudhu dulu kalau mau pegang Quran dulu ya silakan ya. Duduk. Iya. Satu kan aja udah duduk.
Bluetooth mode connected. Bikin tahu loh, ini dia Hotel The Aldila Lampung. Hotel ini lokasinya ada di Jalan Raya. Rumah saya kok pakai masalah, ibu bodoh aja nih udah tidak ada bodoh. Katanya Sumaru mau salah mesin. Ada dibuang kan dinyalain. Bluetooth mode. No. Kalian si Ari mah. Ini nggak kekencangan suaranya. Ini nggak di sono aja. Sono aja ini kecilin. Sono aja kali cuma biasa mah. Kita buka surah Al-Hadidiyah walaupun yang sallallahu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita kirimkan sebuah Fatihah lagi terus susul kepada nabi kita yang mudah-mudahan kita doakan senantiasa Allah balas dengan berlipat-lipat ganda, ya, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, rezeki yang barokah, yang halal dan thayyiban, ya, serta kita doakan keluarganya serta menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah, amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Sallallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, adik-adikku dibuka surah Yasinnya. Kita baca sama-sama surah Yasin. Yang belum bisa, belum hafal, yang bercanda, jangan bercanda. Baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebanyak-banyaknya sampai kelar. Kalau enggak hafal, baca salawat Nabi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, adik-adik paham ya? Di momen bercanda kita khusyuk pada sore hari ini, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Linunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum
يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءت المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وعززنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تبينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون يوم النهار فإذا هم مجرمون والشمس تبدي لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالنجوم القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا وللذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم ينقسمون فلا يستطيعون توصية ولا
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة وإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم آن إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا الصراط المستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على ما كان فيه فما استطاعوا مضيا ولا يهتدون ومن نؤمره ننكثه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وجعلنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منذرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل هي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما
Mudah-mudahan doa kita senantiasa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dimohon khusyuk ya, jadi catat. Bluetooth mode. Baik, adik-adikku, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkatkan dorongan kita ketika kita berdoa, dimohon jangan bercanda berkata. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنزلنا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها بجميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجة وتبلغنا بأقصى الغاية جميع الخيرات في الحياة بعد الممات اللهم افتح أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة يا الله وأبواب السلام وأبواب بنور الهداية اللهم حسن مقاصد وحسن مقاصدنا اللهم طول أمورنا وصيئ أجسادنا ونور قلوبنا ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقابلا ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار اللهم تقبل وأنصر صلى ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا وما استحللنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية الوسيلة النزيلة وبركة سامية إلى حضرة النبي صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم وسمع إلى أرواحه خصوصا إلى المرحوم اللهم بالله وارحمهم وعافهم وعنهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم مفردا من مفردنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah selesai sudah pembacaan surah Yasin. Kirimkan doa tahlil, tahmid, menyenangkan dengan pembacaan doa ya. Mudah-mudahan doa-doa kita semua senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus untuk para nabi kita yang telah memberikan rezekinya kepada kita. Doakan mudah-mudahan senantiasa Allah balas dengan berlipat ganda, Allah beri kemudahan, berikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Gimana teman-teman kabarnya, pada sehat? Kantong kurang sehat ya, kantong kurang sehat itu sih semuanya sama. Juga kantong kurang sehat ya, mesti disuntik baru sembuhnya. Baik adik-adikku, perhatikan, akan berikan pelajaran tentang tata krama, adab atau etika terhadap orang tua dalam akidah. Sampai perhatiin ya, gak apa-apa nyicip sampai perhatiin, tapi kupingnya nanti habis ditanya satu-satu bisa apa enggak ya. Boleh makan, boleh silakan, udah waktunya. Ini berkah, ini keberkahan dengan rezeki dari Allah. Alhamdulillah. Setiap rezeki yang kita makan alhamdulillah ya. Oke, baik adik-adik, dalam kitab akhlak pribadi dijelaskan kita itu sebagai orang, kita sebagai manusia diciptakan pertama untuk senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, beribadah. Ada yang tahu apa itu ibadah? Ada yang tahu apa itu ibadah? Benar tahu? Apa? Ibadah sholat. Ibadah adalah menjalankan suatu kewajiban kita, seperti sholat. Sholat wajib gak? Wajib. Sholat wajib. Pertanyaan, siapa yang tadi gak sholat asar? Semuanya. Ya. Katanya wajib. Ya. Perhatikan, ini ilmu nih. Satu langkah kita meninggalkan sholat, satu langkah kita meninggalkan sholat, sama saja satu langkah menuju neraka Allah. Menuju neraka Allah, sebelum kita masuk surga dan neraka, sebelum kita masuk surga dan neraka, kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang diibaratkan satu helai rambut dipotong 7. Bayangin, satu helai rambut potong 7 setipis gimana? Orang yang ahli ibadah itu akan cepat seperti kilat langsung surga. Para bidadari menumpuk 72 bidadari. Nih cowok-cowok, perhatiin, ketika kamu rajin ibadah, banyak amal soleh, di surga itu ditemani oleh 72 bidadari. Masya Allah. Di sini kita punya satu aja rewel. Apa tuh? Aja. Ini contoh ya. Di dunia kita dikasih satu aja kita udah uyuhan. Alhamdulillah. Di surga bayangin, satu cowok 72 bidadari. Di surga enggak ada nenek-nenek. Di surga semuanya Masya Allah, cantik-cantik semua. Tuh, itu kelebihannya orang ibadah. Nah,
cantiknya di dunia akan lebih cantik ketika sudah meninggal, ketika di surga. Nih perhatiin, satu cowok 72 bidadari. Itu diberi kalian mau ngapain dikasih langsung, mau minta apa dikasih, mau minta rumah dibuatin dari hutan mutiara, masya Allah itu surga. Tetapi kalau kita ke neraka, satu langkah jebol neraka. Di neraka macam-macam nih, neraka itu macam-macam, harus berkau neraka ya, macam-macam, siksaannya macam-macam. Ada yang ditusuk dari atas ke bawah, matanya ada yang congkel, kakinya ada yang hancurin, diremukin, balik lagi, terus sampai dosanya hilang. Walaupun kita punya kebaikan seperti biji sawi, nah biji sawi nih, yang putih-putih tahu? Nah ini namanya biji sawi. Walaupun seperti itu, kita punya kebaikan, insya Allah akan menyelamatkan kita. Apalagi contoh Allah memberikan ilmu kepada kalian. Yang ketika kalian dalam neraka, Allah di surga, Allah panggil, ayo putri, ayo semuanya sini, yang ada bernama sini, ayo bareng. Saya minta malaikat, Allah minta, ya Allah angkatlah mereka telah hanya dalam rumah saya. Allah angkat, kita berada di surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu pertama, hidupnya kita itu beribadah. Kemudian kita sebagai seorang pelajar harus mempunyai etika atau tata ramah. Ada enggak? Etika. Rasulullah SAW mengajarkan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita harus hormat yang lebih tua, sayangi yang lebih muda. Contoh nih, kalian menghormati sayang pada kalian, itu Rasulullah SAW menjadi gitu. Tetapi kita sebagai manusia harus sering ingatkan, ketika teman kita melakukan kesalahan, ingatin, jangan sampai dibilangkan. Nanti kita juga terjerumus. Nauzubillah min dzalik. Perhatikan, ini kemarin lihat, nih ini pentingnya menjaga diri kita ya. Kita tuh harus jadi jagoan dong. Walaupun usianya justru kuat. Nih berarti kemarin baru sempat lihat video yang viral itu dari Malaysia. Ada jarak apa namanya? Jarak Kirana ya. Dia itu meninggal dibully sama temennya, dimasukin ke mesin cuci. Digiling. Bayangin, ini bullying. Hati-hati. Ingatin. Hati-hati dengan bulian kalian. Baik ucapan kalian, baik tingkah kalian membuli orang itu nggak boleh. Nggak ada di sana. Allah itu nggak bersabda, nggak ada. Hadis ini ada. Pentingnya bullying. Jadi satu asrama ini cerita nih, alurnya gini. Satu asrama, dia itu seorang pengurus, menyuruh orang wajar nggak? Kita tuh mengingatkan kan sama umat Islam kan, sholat, tapi dia malah membunuh, tapi dia nggak terima, malah masukkannya ke mesin cuci. Tuh, ya hati. Intinya kita sebagai manusia tidak boleh berlebihan dalam kehidupan. Kita harus kuat. No bullying ya, hati-hati. No bullying. Baik ucapan kalian, suka meledek, suka bercanda boleh, jangan berlebihan. Hati-hati, orang yang pendiam dibercandain pasti marah nggak? Marah nggak? Marah. Jadi kita sebagai yang belajar menjaga bullying itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Baik toh, kalau habis bahwa waktu sudah maghrib yang siap-siap jadi makan nggak apa-apa sebelum wajah maghrib ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filled with laughter, let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say